ama sa penina media tungto na tang thupa pon zak na online ceremony chi tunita ka ngai hetu le en hetu te ito pa Jesu Christ minina chi bai ka hon buk masa ai pathian hoi nai tanglaya aza ngai na a he pi na kining ching tak te tanglaya tuni in abiak na te abiak buk te kha kinom lai ma le he media tungto ni na tang thopa te ahuna gen khetheya pongjak theya yom lai manina hampha ikisa topa tunga kipa thu ige nahi onatuni takina lamet pha khet lo pi na vai sai tu te de isakna tangina le pathiana kipan hamphat na le de isakna walzol na hiya ngai na thugen na hun pia ka kom hi hampha le tanpa tangka kisa vai sai tu te le abik takina ibyak pathian tunga athak athakina kipa thu ka ge nahi tuni takina avwal zo Christian ti thupia zangina pathian o ngai khile hang china ka hong kisa hoi dingin lai siang tho thukhun luya chronicle teni na bungsom ni na in khom le china ka hong kisa ai chronicle teni na bungsom ni chang khata isim di aveka ide hiya hile leng alak kalak lak hidi tuam na te isim khedi bungsom ni chang khata hoi nungin hichi ahia Moab suante le Amon suante khen khat to Jehoshaphat sual dingin ahong kuanu hi huchin kwate hiya min Jehoshaphat kianga nang sual dingin mithup mi pi thupi ma tui pigal surya akipan ahong kuanu hi ngain hazazon tamara a omtau waibel engedileng achisamu chinagenu hi Jehoshaphat alawa topa zong ding ina kipia Juda gamteng tenga angol ding thu athang sakhi uchin Juda tebel topa panpi na zong ina kikai khomwa Juda khwachi akipan topa zong dingin ahong pot hiaw hi chang som le khata kalwa ding wanon piak gama kipan hondel khedingin ahong kuanu hi o kapathianu atungwa vai hom lo ding na hi mo mi hoiza za hon swal ding ahong kwante la na swal thei ding dan ma ka hi kiwa alo dan ka thei kiwa nanglam ka hon nga zomayu hi achiu hi chang som lenga aman no Juda gama mi teng le Jerusalem teng le nang Jehoshaphat nangai hiaun topa na kiang wa hi chi na chi law kiun la wai mi pi thu pi ma te zia kin leng lunglel sam keyun kidona note kidona a hikeya pathian kidona a hizongala chang som ni lenia wan la asakwa aphat takun Amon suante Moab suante tanga mi te Juda tel sual dinga hongkwante guktan ding mi te topan akoya avwa lel tau hi sang som ni lelia Juda ten gamdai ait namun sang awatunule mi pilam ayenua ngai di misiluang leya apuk zengzunga khatlel leng aswak te keyu hi sang som thuma Huchin Jehoshaphat gal muangina omta pathianin akim vela mite laka gal muan na apiak ziakin topan athu athakinan walzol sakle chiahi Scott Peck American psychiatrist min thangma ma laibu tampi agela oi laibu tampi gelte laka khat the road less travel kichia hichina agelai Oi laibu athuwal masa bangel hiami chile life is difficult china apanai hin khwa haksa hi one hin khwa thei siam haksa hi china alai bu bol hi apan ai lilai siang thwa Jacob lai kha kiet le chang ni na Jacob in bangel hiami chile hem na chi teng na to chiangun
whenever you face trials and temptations, whenever hem na chiteng na tu achiang hun, na tu akha ko le achikeya, na tu zen ulele nga chikeya, hem na chiteng haksa na chiteng na tu achiang hun achiyai. Why is it can hin khua kiti hi thubai hilau mai, hin khua kiti hi haksa mai, ano punom male ahaksa thun leng oma tua idin mun leng haksa ma idin mun ai. Nidang ai hi bang te hi thei non kia, nidang ai sep bang in siam thei non kia, thil tam pi hi sep thei lo bol thei lo in a omai. Khen khate na gal do na we are in a spiritual battle. Kidaw na puala hi achiwa adikai. Abik takin Christian te hi kidaw na puala hi. Hunaksa idinga din mun haksa takmaya idinga. Imalemi hingten iut pen tu hiyay ay. Haksat na tunga vualzo na. Gimtuag na tunga lotin na. Mite tunga lena. Mite tunga tunay na. Mite tunga tupiu na. Tungnun kitu na. Ingay to na. Ikhovel adim zauta ay. Idin mun hoy takin enlehang. Hiyay ay. Tungnun iuta. Lotin iuta. Vualzo na ay kali vualzo na tani uta vualzo iud ziakin bang tibang lampito na vualzo na nga somia chilengi thekia vualzo na hontuta lochin na hontuta keiki pana kei lochin na hontut nakle chin amin ste bang lampi hei to lengi ngai to kia I Christian hi na leng ingai to afanon kia lochin na kania mi tunga kalena mi tunga thune ina kania mi te tunga lalna kane nakle chi mi hingte lungtanga adim ai tuni takin kingai tole uthuai isa I khovel te nahi abuai ma abik takin tukum sang ni le som ni banghi abuai dia kai oi zekina nidanga ithuzat te bang amining hongki hekta a nidangina negative ichi chengina thu hoilo pigen na hi tuni tiangina negative ichi chengni ki paka negative to positive hong hita nidangina positive ichi chengina tuna positive ichi te tuna negative hong hita positive ichi ta thu hoigen na ki pa nalam hi male tuni chen ka positive ichi chengin chu ka negative a hoilo lam gen na hita lo chini uta vualzo iuta ihi thei top soina imai thei na lam imaya inok thei na lam inok chiata ihi thei na lam nidang ina survival of the fittest achiwe asiam khoswana apil asiam te khoswana khovel ahi ele tunung chiang ina survival of the fittest tinolowina bangichita ale survival of the zummo kitita azummo mo khoswana din munai idingai amai sa vualzo na tanghil kilo azum na nei lo khopte ai kale za tang na nei khopte hi avualzo atungnung bat na khovela iting idangina nektam na udle netomin itia tuni chiang ina nek tam na urle du golin chi khong hile kilo du gol na huai ham na midang ten tangke leleng ken katan nagle midang te lo sam leng ke ka lo chin nagle midang te vual leng ke ka vual zo nagle chi ut na lungtang to ihin khwahi izangai unaw te tuni takin kai to le uthoi kasakhi ai Christian kitia ama min pua ama nungzui kititen pathianin hon lamet om hiveo nangle ke pathianin hon dei om hiveo unaw oi pathianin lo chinna nangle ke hon dei isaka mite tunga lending le hon dei isak thama lo chinga wal zoding le hon dei isaka imale pathianin oi lo chinna dinga nangle ke amin pu ami Christian kititen izoi ding izot ding itot ding lampi adai om hiveo pathianin nangle ke ya hoi tu ni takin he Jehoshaphat tang thu akipanina en khomle chia kisai ilai siang thosim na Jehoshaphat tang thu galdo na le alo chin na bangi muale ilai chang khata hi chin na ge na hi
Wai nungin hici ahia Moab suante le Amon suante ken khat to Jehoshaphat sual ding in hong kwan uhi kidaw na galdaw na himima salam galdaw na hitale Christian galdaw na hitale sepai te khongin na thei mama dingwa wai rule number 1 achi zajen khat u chu hiai ahi namel ma kitian takin thein Melma kician taka thei kici galdo na salam galdo na hitale khalam galdo na dinga kalbi masapen rule number 1 achi hialo ai ilai siang tho simna Jehoshaphat na ya alo chinna thu awal zo na thu simna bangi muale chang khana chang ni na wana chang thum na chui imu hiai ai Moab suante Amon suante wana gildan version dangai meunate ai kal share tangamite Jehoshaphat doding in hong kuan wana bangchibang miahi wale mithupi ma ahiu je Jehoshaphat melmate tu mithupi ma ahiwa ilai sen thupi ma chi manin mileng tamma mau hiding ai ajiak tu gam nam thuma ki pana nam khat do de hong kuan hai ziakuna Moab te Amon te meunate mithupi ma hong kuan mi pi thupi ma amileng tamu hiding wan agalvan uleng hoima ma hiding ahi koi muna kipan hong kuan wa Jehoshaphat galte melmate nang sual dingin chang dia mithupi ma tuipi gal surya kipan hong kuan melmate ko yakipan hong kuan waita tuipi gal surya kipan hong kuan wa tuna koi muna pan muna ko wale hazazon tamara omtau Jehoshaphat na melmate athei chian ma wai thei chian tumina spy en khetuleng sol hidingin iging tai ilai siang don min Jehoshaphat hong hilu achi ai melma kitian takai thei poimo ai China te sepai min thang ma sunju kichi war strategies kido na to kisaya strategies min thang ma in hichin again ai know your enemy and know yourself and you can fight 100 battles without a disaster namel mate kichian takin thein la wana nangle kichian takin kithei in la huchi hile aza asim kidona na to hunchiang inleng aza kidona doina mi to melma to kidole chinleng puk siat luan na omloading ai yan again up to melma kitian taka the poimo ai sapte thu pilin chu hi chin again ai na melma na lom hoi pen le na melma gilo pen na melma heart pen nanga mu thein nanga aom achi achare unaw te tuni takina gal idona salam gal idona ai kal khalam gal idona ko na melma chin kidong lehang khen khatin chu ingai to na in sak pa hiam in khang pa hiam mi mit kha hong lang pa mai the ai kal ko hiam i huat deu bang ai kal in de ilo simbang ai kal khen khate bang ina sabtua makai te bang melma dana na en bang le khamai the ai kal khen khate na nam makai te bang ai kal politicians te bang na melma ko hi chi kidong lehang huai te hok isuang to na hongdok aban hongdok khamai the imale unaw tu ni takingai to de u thoi kasak tu hi ai hi gal do ding akisak line Jehoshaphat in melma athei chian ma nang leken leng gal salam gali do na khalam gali do na melma bang chitu kini thei chiana chi kidong le uthoi isa ai melma kwa hi che kidot lain khen khaten kwa hiam khat apolama ai kale ilom le wol hiam insakin khang nu hiam ilom pa hiam ai kale ihwan de te bang ilung sima om khamai the himale email ma tak ilo chin na ding hondal tu iwal zo na ding hondal tu khalamai han na ding hondal tu hoi takin ngai to de leang mo hun tam zo in sakpa in khangpa hilowin ai kale ilom le wal hilowin ai kale nam heu tu te sap tu am heu tu te kwa hiam i huan deu te hilowin hun tam zo email ma eile ki khana kai
lai siang thoin bang chiale Jeremia bang som sagi chang ko lungtang pen lungtang ki chi hem hat pen ahia wai ziakin ki thei lo hi email mamo i thei chen lo chiangin kwa ya mail ma chi thei lo chiangin ilo chin di ba ilo ching thei kia gal dowa gwal zo chu hop lamena him om lo hi mail ma ki i thei chen lo chiang oi jekin gwal zo iuta gal zo iuta lo chin iuta le bangaya hon dal tu bangaya hon noksak bangaya kaya dinga dal tu lian pen chi zon khia ka i thei chet poi mo ai hun tam zo dal tu lian pen midang ko hiam hilowin ei ma ingai tu na ilung tang hoi lo te ikhutunun zo lo na te ai kale ithuman lo na te idiktan lo na te ei ma attitude hi email malian pen an hi khana kai midang imo sak khanak se ka hiven mo ilo subject inule pai mo sa twilight te ai kale ikim le kiang ate mo sa a school ikai na i college kai na te pag imo sa ai kale nam makai te mo sa sabto makai te mo sa ikimo sa tua temta tu tang thua nei te ihinama mo sak di zonga kei kamo kei diklo hi chia kizon sang kwa hiam email ma ding kizon toma mail ma tak lo pi mail ma da na ngai tua waya ikivei so luat ziakina ilo chin di banga lo chin khalo sek Leon Brown kichi basketball kimol siam ma min thang ma ai aman ichidana thupil ai kale thu again quotation kichi tampi hi an again kha mi motivate zo ma ai wain chu hitin again hi chiang takina you are your worst enemy na mel malian pen zo midang hikeya na khan na dinga na siam na dinga na lochin na dinga na mel malian pen zo midang ko hiam hilowina nang ma na he nangai tu ana kipana nangai tu ana ma to pa china na ge nei dik dingin ka ngai tu ai I khalam khan na dinga bangin honda la hiale lai siang tho sim ding bangin honda la hiale I thum ding bangin honda la hiale hondal tu at huntam zo hon thil dang bang ma hilowin ei lungtang ei ngai tu ana hi veuna woi je ken gal do na avwal zo ding I uta lo chin ding I uta mite tunga le ni uta khalam gal do na wal zo salam gal do na wal zo I uta le mo email ma ko hi chi an takai ki theitel poi moi zia safatin wai thei chi an athei chiana adin munu atheya bangchi bang galwan newa koi muna pan muna khowa mi bang za phawa chi athei chiana hoya ki pan agal do didan bangchi bang pan mun khoa bangchi banga malak ding hi chi hi jehoshaphatin hoya ki panina decision ala ai why is kina rule number 1 ai kale principle masachu email ma ithei chet poi mo ai ni na bang imu ale ilai siang tho en le hang chang thuma hitina imu ai Jehoshaphat alawa amel mate hon thei chiang ina amau Israel te Judah te nam thum Moab te Amon te Meuna te hong do dingu mi thupi ma to hong kwanu galwan tampi to panmun lela hintau chi hon thei chiang ina allow he was alarmed Jehoshaphat allow ya alawa imale hiai hun ala hun ta ka patawa lungdonga o hun ta kina decision ala ki poimo ma ai thupuk na ala ki poimo ma ai mi tampiten hiai mun ahi thupuk na ilak boy na haksan na dozo wallo haksan na ai kale sumle pai haksan na ai kale inkon sung haksan na khalam gal do na salam gal do na haksa tak ito achiangina mi tampite decision ilakel na hiai mun ai ilawa ipatawa aban poimo chu bang thupuk na nala
Jehoshaphat alawa topa zong ding ina kipia Juda gamteng tenga angol ding thu athang sakhi changlia utin Juda tebel topa panti na zongin akikai khomwa Juda khwa che kipan topa zong ding ina hongpot khiau hi Jehoshaphat alawa bangachi ale topa mel azong nang lawa na oma patawa na oma dozolo melma ay kale zo vualo haksan na nan zo vualo khem na to lain bang tupuk na nala Jehosaphatin zo dozo vualo melma thupi hitiza zo zai hong no de hong kwante amun alawa himalet tupuk na kitian tak to pa mel azong amaya leyesi na kuna angol thum na amaw in kwan chap le hilo Juda le Jerusalem meeting tang khwale tuite sam khomina angol ding thu apia topa mela zonga topa maya kunina topa kiang kisi kina topa mel azongai haksan na tuin boy na khukpe na lutin topa mel na zong he unaw Mandy Smith kitin hey to again like theology of tears atia hitui to kisai lai siang to hitui luan na to kisai hi asud na tin again genuine tears tu hunina saptuamte poimo pen thildang bang mahikeya building hoi zo hiam ai kale facilities hoi zo hiam ai kale pilna siam na danga hikeya tu hunina tu khovel huna saptuam ten apoimo pen chu thildang bang ma hiloina pathian kianga kika amel zonga hitui tak kisik na tak to hitui luanga to pa mel zon ahi achi John Piper in leng huai ma again ahi why jekin together John Piper in again ahi I appeal my brothers and sisters, I appeal for holy tears. Hitui siang to, hey genuine tears hitui siang to atia. Performing tears hilowina, kilem na hitui luan na, ay kala kilimbo la hitui luan na, akap lem hilowina, kisik tak hitui luan na, hi sabtu amin tulela ipoy mo ahi ati ay kisik na diktak. Yom na kuwa lam ka context again lehang atam zo yom na hi ziakin Churachandpur ahon chi sakwai Churachandpur hiya gamdang mi abik takina tumlam sapte ichi te bang Churachandpur chi chengna church and poor chi wai hoi takai ngai lemo church and poor biakina dim met fit ai kilometer tamlo chik biakin ki hal biakin hoya hoi thei thu pi thei biakin adim hinapia khalama ateng mite aki khom abi te khalama kewa ke hoi jakin min yom na khwamo Churachandpur kha church and poor chi sakoi wo now idin mun hi biakin dima nitengina ai kale pathian niteng iki khop thai chiang en biakin te ki khom idima Christian za aza ka hiu ichiwa gospel centenary tan chira izang na kumza walta ichia hinapia I khalam din mun kumza wal Christian zaten omdan to kituak dia kilom isahia biakin hiti to ka hoi atam namuna thuleng izakte ikhotang omdan uchi bang khongjak na din kilomisa hi unaw bangziak ai dia abiakin tamade ilawi hikeya biakin leng tamma he to sangele hoizo thupi join leng bol mani imale abiakin kia hilowina ikhalam din mun bang ahia ikhaga tite hi kingai to poimo isa ai Churachandpur hiya church in pur hiya ei pawa ye chengina lamka ahia lamka iteng na mamo na
lampi aka atam ma pial theina puk theina atam ma koi pe na hia lamdik koi pe na hia lamtang chileng thei khen non loina thudik thuzuau chileng thei khen non no namuna yo mahi lam ka tezo hi ma be wo now lam ka yo ma lam dik le thei ke pial theina ngen puk theina ngena yo mahi himale unao pathianina lam dik lam tang ama nung zui ding na nang le ke ahon de ibuai na khuk pi pen he ka thei mo na za Christian ikiti laya i society din mun hiti kumza bang Christian ikiti nungale izin mun hitila a hi chiang ina bang ahya hi khel chi ka ngai to chen he kalung siwa hongomai ki hek na tak tel lo pian thak na tu malam ka heu tu teu we ka heu tu teu hong jinwa ka ki holim igam din munon thei ma wa tu malam ibuai song lak teng hi nagamu buai na emo buai ma im dile om tuan lo hi buai ma chile za Christian hiu china kumza bang Christian hiu china chi khongon tong hi ma dik mai ile kamu dani na tua ka society din mo chu Christian za chi ma leu kumza bang Christian kitin centenary china lomina building to pi tak te ai kalaget hoi tak te bolina ma leu tu lai ta ka buai now mo khalam ka buai now we are a victim of third generation Christian fourth generation Christian kahiu kachi hoi bang chidani ne Christian kahina akhang thum na bang kahita akhangli na bang kahita wa himale hoi jiak takina nu Christian in ko na kakhangkhia wa bia kina kakhangkhia wa pathian phatna late kanewa ki pan Sunday school ka zilto wa pathian thu ka theiwa himale piang thak ka ki chianguna ki khek na di tuan le omlo hoi jiak kina ka testimony udile omlo testimony kagen chianguna kibang vek I am born and brought up in a Christian family ti hi vek mai huai hi kachau na penu hiding kaging ta kachile dik mai theimo anchi huai hi mai theu na bia kina I khangliana Sunday school I khangliana imal piang thak ki ti chiangina ki khek na omlo pian thak na hi tua I thuak na a result khong hi mai diam kachi ai min Jesus Christ honnam pa sanga apiang thaka lalle honnam pa Jesus Christ hinna thaka to apom chiangun ahin khowa ki kheka transformation oma wai chen banga chi wale la khong phua kwa banga the great change since I was born. Things I used to do, I do them no more. Place I used to go, I go there no more. Things I used to say, I say them no more. Jesus Christ hondam pa kapoma kapian thak chiang kaya ki kheng na oma ka hindan luite kasua hia hindan thak cross lampi ka zuya wai je kina hundanga kathil gente ka kama ka gente ka gen non takiya hundanga ka hona ka pon na sekte ka pon non takiya hundanga kathili te ka hi non takiya great change since I was born hiji bang ki kheng na hinang leken lengi poi mo unaw tu ni in mi na pian tak chiang Jesus Christ hon nam pa pom tak chiang una nung zui ding Jesus nung zui ding ka ki panta ki non lo ding achiwa cross tu kama hovel kanung achiwa hovel nung ngatsanwa cross malam enina akal suanu ai ila ite bang achiwa le cross la dei a hovel la dei ania pom khom som huai ham na khovela yoma a cross la nu sengam lo a khovela nu setak tangam lo huai hi Christian na hi una kei ma leng kai ko hiam mo sanai ituan lo ina huai jakina Jesus Christ hon otam na kichian tak inaya piang thakta Christian kiche Christung zui kichi lemo khovel kanunga cross tu kamai chi ngam ngai hi be ona en a khovel la day a cross la day a veka day
chi chi om thei lo ai hoi je kena bang hei tel ding una athakin kingai tole u thuai isa ai Billy Graham ina asi maina hi chin again ai leitung sian na Hovel sian na big takin hiai same sex marriage khong gay lesbian chi khong saptuam khen khatte pastor khen khatte na ahon pom chiang ina apona ma hichina ahon ge nai pathianin hiai leitung hiai hovel tua mi hingte ten na agot ke ya ahi mantat ke nge le Sodom le Gomora kianga ngaidam angen ngai hial dia hi bang ziakin Sodom le Gomora sangin i hoi zatuan wa hiya bangay ay hoi zog now wa je Sodom le Gomora in atan bang tang tak khovela yo mahi wa je kin pathianin ei ahon hoi tuama Sodom le Gomora bang ago na hon piak ke le zo Sodom le Gomora mi piteng kyang ngai damangit ngai di hi achi wa je unaw kingai to ni bang lampi izuya किसी का मेलमा नहीं हिदानी किथेया आई कले लुंगखम नाइन हन तुआमा दोजो लो मेलमा हक्सना हन तुआम लाइना जेहो सफारी तोपा मेल अजोंगा अमा केल आइन को ते तो आगामी पिते तेंग तोपा मेल जोंगा लेसिया kuna angola thum na nei bangun huai nangle keling topan ahon ngiat ai किसी का केया अमेल जोंगा लंपी दुक जुई तोपान ahon de achile bangchin lampi di ki zui thei dia bangchin ki sing na tak hin khom thei dia hin khwa hon khek thei tak mo thil dang bang mai lu he lai siang tho topa ho pi na izak ding poi mo ai bible de te hiya bible ngai na te hiya hilibang chibang ngai na ya chi chu ka thei ki Hey kachina ziak chutu malamina isap to amina Bible thakahon bolina alay dikitu alem khong le kamu alay dikitu beingal akipin khemasa sa beizia zia Bible beizia zia ade inalama angai na nalama kipa huai kasa he Bible hichitu ka de ihimo mi sang ini hampazo min amau pa wala isyang tholeng nei lowa om lion 18 version tuam bang ineita wana editing khong bolina athakina ibol zela version tuam ineita hi hampama mai himale tu ne kidot dinga poimo ka sakchu hi lai siang tho bang ilo chi kidong le uthuai kasai social media WhatsApp ko ngana mutham diwa kamukha hi kalungan khoi ma khat omai waya chu hiting pastor and spoon pastor le sikeu ai nu pa khatina pastor pau anne dingina ainwa achialua ainu azonwa hutin pastor paling anna vanea hutin anane khituna pastor pala in lamapay ahin tekno na kuang sil dia kisa kuang sila le asike ukhat pastor pan azat pen kha ana omlo hiweo ana omlo in chen chi changa ma in tekno hi chianga chitan le bel khong kha ngai poimo hi khadi hiven alung sima omden kare pastor pan sikeu gu sikeu khatomlo pastor pan sikeu go chitel alung sima om den sikeu la it a pastor pala ging talo pastor khong sikeu go chitel alung sima om den a sikeu la dei cha pastor pa ke again hial dia la nuam salo la a sikeu la pa mai sa zel utin atopina kum khat khong ki veinung ina pastor pa ke nga avagen khong alung sima om den zo hidiven imo pastor pa tu malama an connect pi lai na thei hiya hi thei mai nge hoya mo ani nek lai wa si keu na zat pen om loi ve koi om mai dia ma man chu pastor pala ki de hoi yan ne khom dung hoi si keu pen munon lo ka hinang zat pen chu pastor pa oh hu ti dan mo imo hoi si keu mo na bible kala ka ko ive Oi chita kinai nu meinu azum thala suak
Ay alo ngay na thelo na kin na pastor pa inusia ina hong pai si social media WhatsApp ko nga imu ay. Wayam na to hiya yay inteng no may nuna alay siyang to pastor pa hong vi akipan aneko makipan kum khat sungin khat ve ma malek alay siyang to a Bible ana pen lo chinai khat ve bek ana pen le huai si keu chu Bible kala si keu chu muma ama di hiven wa a Bible pen lo wa hi chia koi to pin chin si keu hi chia Bible kala kum khat nunga Bible ava etle wa le pastor pa avadot nungina asikeu amu akichi ai Bible bang ilo lampi dik zui theina ding ai kale lam tang zui theina dinga a hon pi tu sun hon lam la tu sun chu pathian o izana ama melimu na chu lai siang tho ai ye lai siang tho bang ilo unaw tunin ki ngai tu ani ane tho a version tam khonga pang version tuam kaneye ai kale ti tuam pau tuam kaneye che koi mai maya in che ina di khong azangi khak di lau huai isa ai khatun gen lai leng mi hau sama ma oma wen tapa aneya atapa college graduation ongunta mi hau sama ma millionaire ai utin atapapa graduation ahong tunga wa graduation ceremony ahong tuntakina atapapa lenga kilo ma utina ya ceremony ahong tel ai apa mi hausa millionaire hi chiangina yai college graduate hi chiangina apa akipanina thilpia gift kilom tak mai thupi tak mai tang dingina akilamen ai utina graduation hunong tunga tina heina a Bible ina lei tu alden naina apa tunga ahea thang akitomai uche kitomina kalom tela kale zumhua yahi millionaire khatina atapapa hiai laibu mai Bible mai mo na present tel tina heina kasuak di tina ain nusiaina ahong pot hiya ahina untai sana asumta isun teto kholaka mundanga nuam sa niyang le tay na hongoma kumtam tak nungina sumle paite hong beita utina hongkinga ito kapa millionaire hiya asihiya adam hiya chila kithelo ka hongkik dia ka en himim di china hongkisa utia hongkikina ahong paya apavi diong kisakli apa anasihinta dama may na oma utina insunga all ina hong luta all hong lut aruma hong luta avanti aina apa tunga thilite kisik na to akhasian na to thil arum te khong etchiang ina alungleng ma hitui kapkomina avanti enai utina asingrem khat all ina lui ma mai mom len khong an wai hoi takina hong khia avanti on pekle ka atopina anuaya a graduation ni apan a present ahon mua aman leng ahonena wai Bible ahonena utia Bible honena alaya on pena alaya envelope khatana oma wai envelope chu apan athil piak che ka kigel million bangza hiam check akigel omahi achi wai mu takina kisik ma apa tunga kisika ahena thangpai na te kisika thilbol khelte kisika imali hoi ache ka honena ile check te expert azat na di omnon lo kisik ma ye lai siang tho mai chike hela lai siang tho pen hela akala nengkha asim kele elle hoi envelope mudia ile akilamen na bang apa thil piang mudia thil iti teng bol hial lo di hiven wajek una ye lai siang tho ine pathianin ama mel zong te ade imu theina ding ahno pina o izak theina lai siang tho bang ilo Jehoshaphatin din mun haksa oma melma
do zo wal lo nia buai na khuk pe lut lai na til dang atai ke ya mi dang te kyang atai ke to pa mel azonga to pa kyang akuna to pa kyang ngai dam ngenin leisi na akuna hi ti imoi haksan nai tu hunina ko kyang itaya abana bang imuale Jehoshaphat ahong thuma to pa mel zongina ahong thuma utina chang som le khata thumna hi ai kalwa dingwa non piagama kipan hondel khadingin ahong kwanu hi o kapathianu atungwa vai hom lo ding na hi mo mi huaiza za hon sual ding ahong kwan te la na sual thei ding dan ma ka hi kewa alo dan ka thei kewa athumna mo Christian walzo na dinga poimo ma he Jehoshaphat hin khuai panimu the chu hi ai amel ma khanna amel ma athei chiana amel ma athei chet khit nungina pathian kianga ataya pathian mel azonga pathian mel azon laina hitin pathian ma kingai niamina ahoi lo nate achit lo nate akipuang ai pathian mai bang ma hi lo dana kimua oi je kin hiti na chi hi o ka pathian atungwa vai hom lo ding na hi mo mi huai za hon sual ding hong kwan tela na sual theidan ma ka hi ke wa alo na dan ka thei ke we do not know what to do oi pathian maya ki pumpiak na sang pen ai kiniam khiar na sang pen ai to pa nang lowa ke chawa bang ma hilo ka hi ti na Christian khalama wal zo na dingin to pa le idan wal zo na itan thei na dingin mo to pa mai to pa Jehoshaphat bang akuna to pa nang ma pan pi na lowa ke kia bang ma hilo ka hi alo di dan thei lo ka hi to pa ka ki surrender chi to pa mai ki tuklut hey to pa ade Zohan bung thum chang som thum bangi muale tan chin hoi Zohan ama alian sem ding ke neu sem ding here he Jehoshaphat in khuai ama pathian lian sak sem to panang lo en ke chawa zo lo ding ka hi ke chawa zo hi theina bang ma nei lo ka hi oi je kina to pa o amau te do lo ding na hiam tin Jehoshaphat to pa kianga athu mai mitam takte lo ching dilai I lo chin thelo na wal zo dilai wal zo thelo na chu hi ai kisak theina pride ai en in kho pathian let saksangina ei ikilian saka thupi ikisa ipilna isiam na te isuanga ineile lamte isuanga ihi theina te isuanga kohiam thunei tu te isuanga why ahi lo chin thelo na pathian de da nei lo chin thelo na why is it kei kahi ki thupi sakna ego something ego achiwa egoism ego easy o ahia ego chubang china hiam edging God out kei ei alian peni ki sakchiang ei athupi peni ki sakchiang amo topa ihin khwa mun on lo china we are edging God out of our lives ihin khwa ki para topa mundanga pathian mun on lo pathianin mun nei non lo ei athupi pena ki koi the ends of man is the beginning of what mihingte tom na to pa pasien ki patna ahi ti omai and he thei ikisak lai teng thupi ikisak lai teng pil ikisa nei ikisak lai teng to pan ilakana sem lo mai bang ziakin pathianin na sem lemo athupi na a credit aman tanglo de ei hi zia ei hoi ziak ei pil ziak ei fel ziak ei siam ziak ko idihanga pathianin amin thupi athupi na ai kale amin hoi tang khalo di be oi zia kina pathianin nang le ke hon dei chu ama mai ki niam khia ka kingai niama leisia kuna to pa o nang lo ke bang ma hilo kahi avua lelsa kahi alo didan ka thei ke to pa nang nong tel ke ya nang nong pan ke le mo to pa che Jehoshaphat pa ngai thum
to pa na honde kumpi khat king nat kichi a omai Denmark kumpi hi chi wai he kumpi pa hi kum sang tampi pai tai na Denmark bang Norway bang wan England gamte tunga vai homin an omai kumpi ki ngai ni amma ma hi chi wai ki ngai ni amma ma hi a khwale tuite na I tua angai sang ma wai imane buai na khen khata tua chu asepi te ama dei sakna tangutina khatle khata hom ki hek to wa a khon bolu pate chile ana sem te ma kyang hong pa yai pa zo hu chi ken hi thei kahi keisiam kahi a kumpi pa de isakna tangutina khatle khat ki hekina liteng ina kumpi pa kyang hong pa atop in hi chibang ana semte ama kyang khatle khat ki phata hong pa ya thupi kisa million kisate ninglo ma chen ha sam khoma hong pa wale sam kho yai kalal tut pha wai tuipi kyanga puawale tuipi kyang wai alal tut pha hon puawa tuipi kyanga tuilaka atung sakai waya atua kumpi pan hitina chi tuipi aina oh no tuiki hote kholta wale daita wale achia imale tuipi ki hoten angai ngai kiwa ahong ki hot sem ahong ki hot sem a khete ahong ko ta kumpi pa khete atut na te hong ko ta oi ta kina kumpi pa hong ding tawa enole ngai wale no thunei na kitua omte pil kisa thunei ut kumpi pa dei sakna tangute en leuchin yai mi hing kumpi leitung kumpi na ngai sang ma maun yai thil siam te tunga thunei na anei lo da tuipi ki ho dai wa kachi adai kayu bang ma thunei na nei lo kai siam tu pasian maya thil teng te hi thei tu pasian maya bang ma hi thei lo kai chi na thei wi wai jakin pasian maya kwa ma ki sa thei di om lo hi hi thei na te isuang ke dinga ilal tut pha te isuang ke dinga I thunei na te isuang ke dinga to pa mai ki ngai niam dinga wai jakin khal le khat ki itoina na isem dingu achia ana semte asepi te hi pau again the thelo in a koi chi hi kasim kha ai unaute pathianin Jehoshaphat banga nangle keileng isiam sin na lo chingding in honde ya inek zon na lo chingding in honde ya wana mite tunga leng ding ile honde ya wana ikhalam gal daw na leng wal zo ding ile honde ya hi wai ding in mo now Jehoshaphat banga kingai niya ma topa maya kituluta akhebula kuna topa o keichawa hi theilo kahi alo didan theilo kahi topa che topa melzonga amaya ikun topa de dan ai kisatheya thupi kisaka hi thei ikisa liani kisa thunei ikisak lemo unaw I thunei na ten mangma dai lo kumpi tampi khovela puk tampi omai tung ding thei no lo ding khopa puk sia kumpi tampi thunei tu tampi omai wai jekin topa maya ama de dan vual zol na itan thei na dingin Jehoshaphat banga topa o nun dun kei dai alo ngai na thei lo kai topa non pan pi kele kei avwal lel sa kai chia kingai niam topa khebula ikituk lut keile unaw lo chinna pathian de dan lo chinna itunga tung kholo mai thei ai abana bangi mo le chang som le ni ai hitina imu ai ilai siang thoina o kapathianu atungwa vai hom loading na hi mo mi huai za hon sual ding hong kwan tel na sual thei ding dan ma ka hi kewa alo dan ka thei kewa nang lam ka hon ngazota mayu hi our eyes are upon you
We do not know what to do. Alo ngay na ahididan katay kiwa. Imali to pa o nang lam kahon ngaw. Kami to na to pa nang mapanpinangin nang lam kahon ngaw. Sina si Josaphat at umay. To pa tilitay na akingak. To pa tupi na akingak. Rely on God's resources. New York ating katinahitin. Again ay New York kopya. New York kopya mahiya. Insong sang pipi lian pipi thupi tak takaom na adim na ahi. Woi jeken gamla ye tu tale gamla le ki enthelo. Gamla ye tu tale ye bang himayahi. Woi je gamla ki enthei kiya. Gamla ye theina ding alam pi om sun chu tung lameta hi. Woi jeken gamla ka khoda ut chiang ina ya pam lammi te ka en kaya tunglam ka ena uche tunglam ka echiang na topa kilom na topa thupina topa thilsiam te ka suang to na kamit kha hongdo ka uchina topa hopina o kaza china niya ka teng Christian khatina again ay buhay na ito haksat na ito melma those of wallo ito alain koy lam inga Kuwa tilitay na ikinga kuwa vanza ta ikinga ale una coronavirus pandemic itiya ibu ay ma yaya kipan ibitay na omsuntina khutsil siang ding sanitizer zat ding ay kalamit sungkam sungsok law ding muk tuam ding tite igena imale huay tetung peka thunei tu na teng tunga thunei thil teng tunga thunei tu to pa pathiano mai amalam inga he unaw tunin kingai ton amma thil hi theina kingai amalam en hia tang tela makamit kasuan to ding koi la makipanin na hia hon pan pi na hong tunding hon pan pi na chulele van bol pa kipanai Woi jekin beidong kisa tongkhong kisa zovwa lo melma in hon tuama hi man thata hi chai ding ayom lain kwa kiang pan pina ngenin kwa thili the nai kinga unaw tun kingai tun Jehosaphatin to pa lamang nang ma to pa o nang lamkon nga zota o chia hi woi jekin nang le keleng tunin unaw te kingai to ni to pa lam hiking ingata amalama hike hun ma hen khaten sakol kang talai ti amuang hen khaten galvan amuang wa hen khaten mihing te pilna thili theina te amuang wa himale nungzui Christian nang leken tunin bang ahia imuan che thakin ngai tole uthuai isa China le India kido dek ti khom iza China te galvan ne iza India te ne iza jet fighter ne iza nuclear ne iza chi khongi comparison imusekai ete muan chu bang galvan zanjekin Rafael kidaw na len na friends akipan na India alewa ahong tun ni friends akipan na India ahong tun ni helen nate India temo China te tunga fual zo tu ka ki koi lo mun chin firecracker khong ai kale khut khong bengu fual zo khina ki ngai wai hoyom dan chu bang galvan te amuan naw angawa kidaw na len na te nuclear ai kale se pai than nai na muan naw angawa imale Christian kitin nang leken banga imuan na inga galvan bang za ineya thau bang za ineya Hoy te muanga kisa gal daw ding kisak le mo unaw Christian halam gali daw na ay kal salama hileleng isa nga hoy neizo mi tamatamay Hoy jekin Jehosaphat bangina daw pa ko chawina bang makahithei keu nang lam kahon ngaw nang machilithei na nahana enina daw pa nang maalam kahon nga zotaw iti thei poy mo ay napatian bang za alian eh nang makon buang iti thay na dingina nang lamkon nga iti thay na napatian bang chikalian in namua una pata o mua
ขัดไปอัตปปานาปาเกียงป้าปะเทียนบางเจียเลียนเฮียปะเทียนบางเจียฮิมิมเดียเฮียจีนอดงอ่ะหูเจ้าอดไลนะเลียนนะขัดตุงห้องเลียงอ่ะกำลาเลียนนะสร้างเลียนนะขัดห้องเลียงอ่ะอปานบอยเอ็นหัวเลียนนะนมุยะฮีกัมูkarena neo na emo neo na emo achile pa pathian uti hoi chiamo iti tukan neo mo pathian achile bangsia kai biak we iti tukan neo azing jang ina apa na tapapa boy pai hoi va hodi airport ava hopia airport ava hopina hoi len na tev et pia enole boy hoi len na tin muia atapapan len na te leitu ala om lena te chalian saloma ama panak lete mo lena zanin la neo ni mua tunel le talian ni mua bang chidane apani tin boy pathian alet dan le neo dan le hichidanai pathian to ikigam la cho khoble pathian aneu ni mudinga pathian to ikinai zo khoble pathian alian thilhi theile thupi ni mudinga hi achi ai una wajik na pathian bangchi ai namua una pathian to nakikalu agam la cho khoble pathian neu thilhi thailo in namudinga nakalu akinai na pathian to nakine zo khopule mo una nakichi man zo khopule mo pathian lian le thupi namudinga eite pathian ni mudan hi neu mu lo de ho hidiam chi khokalung sima omai ai kale pathian mai ngal lo de ho hidiam chi khokalung sima thili tengal pathian mai ngal lo zo zen ho hi khag di la hoi isai min pathian hi na tak takamu chiangin hoya gintak agin na teng angangamu wana amuang ngamua waje Jehoshaphat ng pathian hi na tak amua pathian to kinayam chiang pathian hi na tak amua nanglam kahon nga suta nathili thaina ka kinga hi to pa keizo zatna be ka hi waje kin nang nga kahong kinga nanglam kahon nga zotao waje kin na pathian bang chialian in namua bang chin pathian lama ikehei dia le Jehoshaphat da bang cibangin pathian mel izogin pathian lama ikehei thei dia athu ngai hia oza ama kiang alai siang thoma athu pi pen ai ne poimo ai una tang thu khat kon gen lai de nu ta khata omu mei thai a hia tapa khata ne ya ki khop khong Christian hoi ta ka hiwa ki khop khong tai mama mau ile adit ai khosak na hak sama mau hak sapi pina atapapa college hong hon kai saka hutina khodanga college kai ding na tapapa solai mei thaya hi ane isun sunina atapapa achoma hutina tapapa leng sepna hon neya kam hoi tak mai hon neya ucha kam hoi ni tak neya oma sepna bit tak mai hon nei hi anu na theina kipak ma akipak ma pastor te kyang khong alege na kipak ma kipa thu khong again ai ila khabang za hiam nungina yai mei thai nu bia kinong ki khom non lo nidanga ki khom gi ge mai tai tak ki khom gi ge ina pia ki khom non lo utinat bangza ve hiam ki zomang ki khop lo chen pastor pa hi alung dong ma uti takina ye mei thai nu zong kheding na hong kwa nai uti hong kwa na le khola ka pathiania ong wa kan khola ka ye mei thai nu khut to awak amuai nidanga biakina tholom tampi pi thoa ki khom gi ge bang chidana tua khut do na om mai mai ta na ta papa la sep na hoi tak neya sumhon kha ngei lo amo mei thai nun hi ma e pastor pa kata papan sep na hoi tak nei ma e sep na hoi tak neya hoi tak khosani ki sakle sumlihon kha ngei lo
si pastor pan bang mali hon khak ngei lo mo bang mo hon khak ngei lo hi le in khatengin chu dak bom khata hon khaka lai khaton khaka utina ka koi ina ka koi pastor pan le all mo in koi nei no kong ho himim di mai thai nu to ai no ho ai no avalu ta le oi atapapan khatenga akhak lai dal khat akhak te kha banga kitak det dot mai ta pastor panamu chianga he nu hei te mo check ei voi na tapapan sumon khang na hi ai te ei voi anuna sum check hi lam thailo ami kamak la thailo hi je lai dal mai sai na ina in chaina din bang khonga tapapa phok na din ana ta kai chi thui mo chi thu mai kalung simau lai siang tho pathian in bible athu chiam a promise lau ken chian promise ai kale vual zo na itan theina ding lo chin na itan theina ding lai siang tho thu chiam adi mai imali hai thu chiam pathian hon chiam te sima ama ki hon piain che claim ibol nak sangina en lai siang tho bang ma mulowina a value a meaning bang ma che ina iko idap chiang ina mo hiai pathian thu chiam hon piak avual zol na ahon chiam te lo chin ahon chiam te hi bang ma tang lowa hoi zekina salam aleng lo sam khalam aleng lo sam huti om the ai una hoi zekina Jehoshaphatina topa alo didan ka theki himale nanglam ka hon nga jotao achi bang tunin nang pathian lam ngading ina unaute ikichial ai utina tom na bangimu ale Jehoshaphat hong thuma amel mate athei chiana utina haksan aboy na teng topa ke hon toya hon pia pathian mel zonga leisia hong kuna utin topa maya ahan lo na achin lo na te kipuanga topa o ko kei chawa hi thei bol hi lo ka hi oi je kin nangman hon don sakin oi je kin nanglam ko hon ga jota achia pathian kiang athuma pathian hon jot chiangina banga hele arizal chu chang som lenga imu ai pathian thu hi Jehaziel tung tonina Juda Jehoshaphat le Juda te kianga hong tunga aman no Juda gama teng le Jerusalem teng le nang Jehoshaphat nangai hiaun topa nakiang o hitina chi lau keun la huai mi pitupi mama te zia kin leng lunglel sam keun kidona no te kidona ahikei pathian kidona ahizongala kidona no te kidona ahikeya pathian kidona hi oizekin utibang mi tamel mate bang chitukina thupina tamina la huai maleu lau ken pathian mel zonga pathian kinga ama imon cheng adon na chu hi lau ken nang kidona hi loina pathian kidona hi chang som nilenia wan la asakwa aphatakun amon suante moab suante tanga mite judas te swaldinga hongkuante guktan ding mite to pana koi avwal lelta mi hinglameta zo vualo melmat dodinga hongkuanu na Jehoshaphat apatawa zo vualo evete patawa male pathian kianga hongta ya pathian abel chiangina pathianin banga chiale pathianin hiai nakidona nang kidona hilon kei kidona ai oise ken law ken lapataw ken achia utin pathianin gal ado saka melmate azo sakai Jehoshaphat le amiten kwa maasi aliamomlo sisan takhatleng tal pathianin azo sakai melmate banga chiwa chang som ni leli chini mulaya hi Zudaten gamdai etnamun sanga vatunule mi pila ma enwa ngai di misiluang le apuk jeng zunga khatleleng aswak takayuhi mi thupi ma mel ma hongkwan temo khatleleng swak talo avekwat si Israel te Judate Jehoshaphat le Judate lo chinna thupi dan kwa ziakina pathianin ama bel mite ama mel zonga ama amuan na ngamite ata isat laudan yaya imuthei ai
Oje chang som thuma bangi mu ale huchin Jehoshaphat gam gal muangina omta a chi zomai gal muangina omta a pathian er kimvela mite la ka gal muan na apiak ziakin mangjia ka ye bangte tungai adona chu hiya hi pathian de ilam hiya ama ki pa na lam hi chiangin mo pathianin ibuaina i haksan nate gal email ma zowalo mail ma ine lain le buaina khukpiat tu luta haksa wai buan noya ki pana hot khiak thei lo ding khopai ki ngai to lai lang pathian mail zonga ama de ilam hi te hi pathianin hon khena ka hi una Wajah ilai siang tua Yesus Kristus bangati ale hon sol pa de ilam hi wahi ka anahi aci ai vual zona dingina khalam gali do na salam gali do na ilo china i vual zona ding lampiom pathian nang le ke hon de chumo ama de ilam hi ai galvan ne ya ai kale sumle pai ne hi pa ke ya ai kale pilna siam na hi pa ke ya to pa de ilam hi ahi pathian ina hon ngia hoi je ken una Jehoshaphat bangina to pa de ilam hi dingin tunitakin pathian minat ikichial ahi ilai siang thowa bangi muale mathai bunguk chang som thumle thumai thei ma mai pathian gamle adik tat na zong masaun huchin huai te teng tengon piak belap ding ile eloi buai pi mo yai ama sa pen pasian gamle adik tat na zong masaun chi pen ngai sak loin he atom na pen ahol piak belap dikya ngai tu avual zol na wai hausak na ai kale thupi na te kia imit suan huai te ilamen khaw he a condition om pen hi i mangil khanak se ko ai lamka te hi lamka hotel tam piama veng tenga hotel alian aneu ma hileleng akibang akomona khatomai amenu ki bang hoi tu puri sabzi ai hoi je kina puri theology ai kale theology vachi hial sang le puri logi chi jok di ha khat ka bola puri haite hi wa puri hi mai hotel khatam hole puri sabzi akibang vek ke ya himale atang pe hi uchu hi ai puri oma sabzi oma puri ile yale a sabzi athon ami khatina balai deka puri bang zamana khat cheng som chile sabzi la a sabzi athon a sabzi a free uchi sabzi a free la free a sabzi on pia hotel nei lu a he mama pe ut ke hi alai wai chu chi da nai puri a sabzi i a free a hi theina dia mo a puri ile nga hi ve una puri leilowa a sabzi free a mu thelo wai je kina puri sabzi pen a free a hi theina dia a puri ivalei masak nga ya sumi va piak masak nga huchilowa chu a hotel nei ten hi a sabzi chaw a free an pe het lo di huchi ma banga hi pathianin nang le ke hon ngia chu pathian gam le adik tan na zong masau nu chin he te teng hon piak be lap ding hoi je kina hon piak be lap ding vual zol na lo chin na mi te tunga len na khalam gal do na lo chin na salam gal do na lo chin na vual zo na iut le mo a condition masa pathian meli zonga pathian isuk lungkim ding a condition ai wek heu tu te tu malam ena hongo igam din mo na thei ma wa china hon gen wai nagamu adam na dingin na society adam na dingin mo missions tu pi so se mina na hiun abik takina world missions global missions tui pigala woi tan chin hoi zana hello mi tam hoi te ma focus ina missions hi pathi bangjia kinai ta missions kiti hi pathian heartbeat hi woi je kina athu piak gol ahia pathian ki pa na omsun alung tang ki pa na het khat na sep omsun chu missions na sep na hi
Why je kan mission sa bolun la nahi kayu kon si kaywa tua sang thupi jo sem in mission sa kalsuanun la khamang thang man na sen pathian lung na to chiang una pathianin nagamuhon damsak ding ha na society hon damsak ding na nam sungo hon damsak ding ha na saptuam sungo hon damsak ding achi why je kan unaw igam adam ding ideya inam ida adam ding ideya wana isap tuam sung adam dingi deya I khalamit idam dingi deya in kuan sung ibita idam dingi deya wai deile topa mel isonga Josaphat banga ama kia nga ikuna khitui se na nga ile khitui to kisi ka topa mel ison siangin topan ahon dong dinga hiyai kidaw na nang kidaw na hilaw kay kidaw na ay patianin email mati hanzo sak dingay why jekin unaw tunitakin lo chini uta vualzo iuta salama hitan khalamai iman Christian amin pu ama nungzuya ama min lawa pathianta kititen pathianin izuiding lampi itot ding hon deom on bol sa komai Jehosaphat bangina tunina email ma theichian ni ko ahya email ma huntam zo email ma ichi chiang na midang ko hiam hilawin ei ma ilung tang ma email ma ipuk na anay khana kai eile ei kitunun zo lo chiangin eile ei ikidek zo lo chiangin ikam ile isipum isapum te ikon itunun zo lo chiangin huaiten hon puk saka hon volel midang ko ma hilawin oi jekin midang mo sa email ma di zonga email ma di boltoma kizong ei ma kivel chianin utin topa maya topa mel zongin Jehosaphat bangin lei sia kunin angolin topa mai zongin 2 minute in kuanin isap tuamin igamle nam ivekina sudale Jerusalem meeting tin topa mel azon bangun pasian mel zongni wana topa makingay niyamin topa nang lawina kahit ay kayo why jekin to panang hondo sakin alo nga ina kati we do not know what to do to pa mighty poy mo ay eya kimuanga ay hiteina ay pilna siyam na kingalo Jehosaphat ina abana bangat siya to pa nang lam kon nga tao why jekin hunaw te tuniin iom na kipan nungat sanding om te nungat sanin kihei sanding om te top sanin topalam ngay na amel zongin na amay kunlehang topan igal hondo sakdinga vualzo na hon pedinga igam hondam sakdinga Jehosaphat gam gal muanga ombagin igam agal muang dinga ila ka kiina ngom dinga khanlekhat ikiid dinga uti na igam ahong khang to dinga pathian hoina pathian thupi na tam sim imuding ahi topa na tu siang tu igen te itan chia ta din na takinan volzol sakle ichi ai heting kon zodi pake